अस्सलाम अलैकुम। अभी हम एक खुशी हमें नहीं पच रही थी, एक खुशी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, बिजली सस्ती वाली। कि अभी अभी खबर आई है, ताज़ा खबर आई है कि पेट्रोल 7% सस्ता हो गया है, गिर गया है। बल्कि बिल्कुल पेट्रोल तो गिर ही गया है बिल्कुल। कोई कह रहा था जी पेट्रोल 38 रुपये सस्ता हो सकता है। मैं आखा यार एडे ख्वाब ना दिखाओ। पहले ऐसी बिजली के देखे ने, ठीक है सस्ती हुई है, मन रहे हैं। अब कह रहे हैं कि 7 रुपये हुई है ना, 7 रुपये अगले पैसे फिर होगी। तो ये तो वाकई 14% हो जाए तो फिर तो काफ़ी रिलीफ है ना। लेकिन ये जो पेट्रोल वाली खुशखबरी आई है, कहते हैं जी ये हुआ है कि ट्रंप ने कल जी एडी वड्डी लिस्ट जी पेश की है ना, फलाने मुल्क से भी पाबंदी, फलाने मुल्क कहते वो भट्ठा ही बैठ गए। सब तो पहले तो उसकी स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है बिल्कुल, और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज हाई जंप लगा के ऊपर चली गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये कहें। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि जनाब ये तो खुशी की खबरें हैं, आपको हम पहुंचाते रहेंगे। और एक बंदा कह रहा था जी तुसी तो ईद वाले दिन, मैं कहा साड़ी केड़ी छुट्टी है भाई, हाई कोर्ट से छुट्टी होती है। तो हम इस वक्त भी, मैं अपने रात वाले घर वाले दफ्तर में बैठा हूँ, आपको नज़र आ रहा है। ये फाइलें वगैरह मेरे सामने पड़ी हैं, ये देखें ये भी सुप्रीम कोर्ट का है, और ये भी सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है ना जी। ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसी पेपर बुक होती है। तो हमारी कोई छुट्टी नहीं होती भाई, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, ये पेट्रोल की भी खुशखबरी सुन लेना। ये कौन सी तारीख को, आज 3 तारीख है ना, 4 तारीख है, आज 4 तारीख हो गई है। और आप देख लेना कि पेट्रोल भी बहुत सस्ता होगा, बहुत। ये जो अमेरिका में है ना, ये सर जी कोई ना कोई चन चढ़ाई रखेगा, ये ज़हन में रख लें। ये आराम से नहीं बैठेगा। पहले भी कोरोना इसी के दौर में फैला था, आपको याद है ना। तो हुण अल्लाह रहम करे, ट्रंप आया है तो साढ़े जरदारी साहब को फिर कोरोना हो गया। कोरोना हालांकि ख़त्म हो गया था, लेकिन जरदारी साहब को हो गया कोरोना, ट्रंप जो आ गए। मैंने पहले कहा था कि सर जी कोरोना दुनिया में 3 बंदों की वजह से आया है, मोदी, इमरान खान और ट्रंप। जब ये थे कोरोना दुनिया में अजाब, ये अजाब की निशानी है। ये जीत गया, ट्रंप जीत गया, ठीक है, धांधली से या जैसे भी जीत गया है। तो बहरहाल ये कोई नहीं है। अच्छा जी, अगली बड़ी खबर आ रही है कि हार्ड स्टेट बनाने के लिए सैयद हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब मुद्दज़िल्लाहुल आलिया ने ऐलान किया है कि बड़ा ऑपरेशन करो, बड़ा। जिस तरह कहते हैं बच्चा जी वड्डे ऑपरेशन वाल होया, वड्डा ऑपरेशन उन्हें कहा जी कर दो। धड़ाधड़ अफगानी पकड़े जा रहे हैं, और ये DI खान से और इन इलाकों से दहशतगर्द भी पकड़े गए हैं, एक मारा भी गया है, और छापे के ज़रिए। पहले तो ये हमला करते थे ना, अब छापे के ज़रिए। अब हम अग्रेसिव हो गए। पहले छापा कोई मुकाबला होता था, वो हमला करते थे तो हम मुकाबला। उन्होंने कहा जी हुण ਜਿਹੜੀਆਂ खुड्डां दे विच गारां दे विच बैठे रहना, उन्होंने फड़ो जी उन्होंने। अगली खबर आई है, और इन्होंने ਜਿਹੜਾ शोशा छड्डिया सी, वो शहबाज गिल ਜਿਹੜਾ चंदा इकट्ठा कर रहे इमरान की जगह पे। यकीन करें कसम से, ये जितने ये PTI के वकील हैं ना, ये सारे लंदन अमेरिका चंदा की रकम लेने के लिए वहाँ जाते हैं, ट्रकों के ट्रक वहाँ इनकी तलाशी लें। और यार मैंने तो कहा था जमान पार्क और बनी गाला की तलाशी लें। अगर वहाँ से पैसे बोरियों के हिसाब से ना निकले तो बेशक मेरा कानूनी TV बंद कर देना। मैंने तो ये चैलेंज किया हुआ है। हुण हुकूमत ना कुछ करे तो उसकी मर्जी है। नार्वे से खबर आई है कि कोई इमरान दी नोबल इनाम वास्ते ना कोई किसी पासे मंजूर नहीं होया। कमेटी ने मंजूर करना था ना, जैसे ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन था। ये सर जी इनके ड्रामे हैं। ड्रामे इनके पता है क्यों कामयाब हो जाते हैं? 80% तो मीडिया इनके कब्जे में है, सोशल मीडिया। वही आप देख रहे हैं ना, आप कौन सा TV देख रहे हैं? आप मुझे देख रहे हैं तो सोशल मीडिया भी देख रहे हैं ना, और ये 80% उनके कब्जे में है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो नून लीग के चैनल हैं, जैसे कानूनी TV है या दूसरे हैं, उनको सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों से, ताकि हमारी खबर उनके मुकाबले में पहुँचे। शहबाज गिल के मिलियन में पहुँच गए हैं और हमारे 2 लाख होने वाले हैं, तो ये हम भी मिलियन में आना चाहते हैं, ठीक है।
تو یہ ضروری ہے کہ جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ذرا تگڑا ہونا چاہیے. تو وہ تگڑے کس طرح ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں سے سبسکرائب کروائیں. ایک یہ ہوا ہے کہ ناروے سے انہوں نے جی انکار کر دیا, کوئی نوبل انعام شنام منظوری نہ نہیں ہوئی. پھر کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بالکل ٹوٹ گئی ہے. وہ ایک تیمور جھگڑا ہے, اس نے اس کو وزارت کی پیشکش کی ہے, اس نے کہا جی نہ بس بھائی بس, میں نے کوئی وزارت شزارت نہیں لینی. ٹھیک ہے نا جی, میں نے نہیں لینی. اچھا, اب یہ کہا جا رہا ہے بجلی کے وزیر نے جی نیا وضاحتی بیان جاری کیا ہے کہ جناب بجلی تسی یہ نہ سمجھو کہ 7 روپے سستی ہوئی ہے. اس نے کوئی کیلکولیشن کی ہے, یہ ہیڈ لائن چل رہی ہے جیو نیوز پہ بھی. انہیں کہا جی تاری بجلی 60% سستی ہوئے گی. اے فلسفہ انہوں ہی پتہ ہے. میرے خیال ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا پلاٹ کو وک رہے ہوں نا, تو کہتے ہیں جی 20 لاکھ تو 10 مرلے دا پلاٹ شروع ہوئے گا. وہ پھر کوئی کونے خدرے کھڈے ہوندے نے, کوئی 10-10 گز دے کھڈا, وہ اتوں 10 ہوتا ہے 20 لاکھ دا, تے اگلا ہوتا ہے 1 کروڑ 20 لاکھ دا, اس سے 10 مرلے دا. یہ انہوں نے کوئی حساب لگایا میرے خیال ہے 1 سے 100 یونٹ والے کا, اور 100 سے 200, یہ بھی انہوں نے ڈرامے کیے ہوئے ہیں. حالانکہ فلیٹ ریٹ ہونے چاہیے, فلیٹ ریٹ ہونے چاہیے کہ نہیں, آپ بتائیں جی. پھر ایک تو فلیٹ ریٹ نہیں ہے, 1 سے 100 تک اور ریٹ ہے, 100 سے 200 یونٹ تک اور ہے, 300 سے 400 تک اور ہے. یہ کیا تماشا ہے, کبھی ایسے ہوئے؟ بلکہ زیادہ چیز استعمال کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے الٹا. انہوں نے الٹا ڈبل کر دیا ہے. 1 کلو آپ جو ہے نا آلو خریدیں نا تو وہ آپ کو 100 روپے کلو ملے گا. تو 5 کلو خریدیں, اسے دھڑی کہتے ہیں, دھڑی. انہوں نے کہا دھڑی آلو دے دے بھائی, وہ آپ کو 450 کا ملے گا 500 کی بجائے. تو یہ ادھر الٹا بڑھا دیتے ہیں. ایک یہ انہوں نے بڑھایا ہے. پھر دوپہر نو بجلی دا ہو ریٹ ہے, تے مغرب تو بعد ہو رہے, تے ادھی رات نو ہو رہے. ایک ہی ڈرامہ ہے. یہ ڈرامے بس کرو بھائی, بس کرو. ان پڑھ عوام ہے تو آپ نے ایسے سلیب ریٹ بنائے ہوئے ہیں گیس کے بھی اور بجلی کے بھی, یہ بھی ختم ہونے چاہیے. بتائیں جی, آپ کمنٹس میں بتایا کریں, آپ کے کمنٹس پڑھے جاتے ہیں. نواز شریف مریم نواز تک, شہباز شریف تک جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, امریکہ کی پالیسی جو ہے نا اس کے خلاف جا رہی ہے ساری. دھڑام سے امریکہ گرنے والا ہے. اور یہ جو کہتا تھا کینیڈا میری ریاست بنے تو گرین تو میکسیکو, اب اس کی اپنی ریاستیں ٹوٹیں گی. ٹوٹیں گی یہی اس کے اپنے کارناموں کی وجہ سے. جیسے آج اس کی اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی ہے, اور سارے یہ کینیڈا نے اور ان سارے ملکوں نے علیحدہ اعلان کر دیا کہ ہم بھی اس کے اوپر ڈبل چارج لگائیں گے. یہ اعلان کیا ہے نا, تو یہ ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا بالکل. تو یہ جناب علی صورت حال ہے. تو باقی فی الحال ستہ خیرہ نے, اور ہم جاگ رہے ہیں آپ کے لیے. آپ نے اوورسیز سے کوئی فون کرنا ہے, کوئی مشورہ کرنا ہے, یا ادھر سے کرنا ہے, تو اس کے لیے جناب میرا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے 0300472572. ٹھیک ہے, اس کے اوپر رابطہ قائم کریں. اوکے جی, اللہ حافظ. جناب علی ہم چائے پی رہے ہیں جو میں مال روڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے.